Kraksalo 11 Mandwi BJP Bodolni Luwajijakma Sinai Kamio Kaisa Pandani Bisingtwi Dalbidal Bodol Yakarwi 28 family 91 voters Romkha BJP Bodolni Bana Bodolni Bana Yapharwi Borok Lamjaksogwi Naharkha BJP Haste Tangphang Bipin Debbarma Mandal President Abhijit Debbarma BJP Janajati Murcha Achukphang Parimal Debbarma Akosong Biskango edisi village committee Jongbari Jongbari no Biskango Tonino Kami Amsio joining program Luwajijakma Tongo Hasni Dalbidal Khorang Bodol Aba Haikino Shalbromno BJP Tripura Congress CPM Jotono Shaksani Bodolno Thongkara Klainani Bagu Shamota Yakon Haritongo Aba Haikino Kraksalo 11 Mondol BJP Mandai ni Luwajijakma by Sinai Kamio Kaisa joining program Abandani Bisingtwi Dalbidal Bodol Yakarwi 28 family 91 voters Romkha BJP Bodolni Bana Bodolni Bana Yapharwi Borok Lamjaksogwi Naharkha BJP ni Haste Tangphang Bipin Debbarma no Khobo ite Kubana Borok Abni Yakruna Ashalni joining Panda Akosong BJP ni Haste Tangphang Bipin Debbarma Chini Party Jonta Party wo বিশেষ করে সিপিআইএম ত্রিপুরা মথানি অনেকটা লিডার রক ইয়াকারি নাই তিনি পার্টি জনতা পার্টি নি বানা রাহা পাইকা আবন বিসিং গুরুত্বপূর্ণ অংশা যে সিপিএম নি একজন ইলেক্টেড ভাইস চেয়ারম্যান নুখনা বিশ্বচন্দ্র রূপিনী ও একটা সিপিএম নি ভাইস চেয়ারম্যান তমনে ইলেক্টেড ভাইস চেয়ারম্যান তমনে ও তিনি ববো যে বিজেপি নি সামনে না হারে মোদি মানিক সাহাজিনি সামনে না হারি নাই তিনি ভারতীয় জনতা পার্টি নি বানার প্রায় 28 পরিবার নি 91 ভোটার তিনি ভারতীয় জনতা পার্টিও যোগদান খাইকা এবং চিনি অম বিশ্বাস দङ ভারতীয় জনতা পার্টি নি একমাত্র সম্ভব আগামী দিনও চিনি ত্রিপুরা সারনম থানা বাগৈ আগামী দিনও ও এডিসিনো সঠিকভাবে যদি ডেভেলপমেন্ট খাজেন কাকায় তাবো ভারতীয় জনতা পার্টি নি প্রয়োজন আবন বাগৈ বরক বুজিখা সিপিএম খলাই আদার্স गोबां दल खाई त्रिपुरा मथा आईपीएफ যত पार्टी खाई बरक बुजिका एकमात्र बीजेपी नो सम्भव जे आगामी दिनो चिनि बररांनो बिना आंदोलने बाहायकाय डेभेलपमेंट खाइमानाय आं ब्रनो जों खाबाय खुबै लामसगो एबं जों आगामी दिनो आते हेकायनो नरक्तो जागा जागा नगै दङ बाहायकाय चिनि ब्रह्म गोनां जनजाति कल्याण मन्त्रीबो जागा जागा थाङै जयनिं खाइ दङ चिनि जनप्रिय मुख्यमंत्री प्रोफेसर डॉक्टर मानिक साहाजिबो जेबाबे गोबां मा जागा थांनाय जनसभानि माध्यमे गोबां मा जयनिं खाइ दङ तो आबायकायनाय आगामी दिनो जों एडिसि 2026 चिनि सरकार आचुकनाय जों বিশ্বাস दङ जनगण भारतीय जनता पार्टी लगे दङ जों सेबाबेनो आगामी दिनावबो जों जोंनि बर'नि बागै बिसेसकै जों त्रिपुरा सारनि जे मानथाय दंनि बागै जों सामं खालाय थांनाय Ashalni Panda Mazaka BJP ni Haste Tangphang Bipin Debbarma Mandal Mandal President Abhijit Debbarma BJP Janajati Murcha ni Achukphang Parimal Debbarma Akosong Mandani Shimi Shalsani Koktum Chini Khorang